Is a Turk. 70 lira. What is it? Turkish khab. Khabe. Ha. Coffee. Kafi. Coffee. Kafi. And you are grinding it. Kafi. Yes? Kafi. Hoca. Nereliymiş bunlar? Sor bak şunlara bir bak ya. Chenas, Maltese. The coffee banat Arkizina. Banache 150, 200, 250. Salam alaikum. Is it coffee? Yeah? Kafi Türk kahvesi. Nereliymiş? Kafi Türk. Coffee Turk. Turkish coffee. Nereliymiş sor bak. Pakistan mısın? Bangladesh. He? Bangladesh. Bangladeş. Do you understand Bangladesh? Anam. Bangladeşlisin. Bangladesh. Bangladeş. Ha, dur lan. Dur bir dakika lan. Dur. Okay. Dur. এই স্পাইসের দোকান এখানে কফি বানাচ্ছে এই দেখেন তেজপাতা বুঝলে বুঝপাতা না বুঝলে তেজপাতা বিভিন্ন ধরনের এটা হচ্ছে কি বিভিন্ন ড্রাই ফ্রুট যেটা খাবেজ টার্কিশ কফি বানানো আর এটা হলো ফ্রেশ তৈরি করতেছে Bangladeş ile görüşeceğim seni. Bangladeş. Yes, বাংলাদেশ Aleykümselam. Ne yapıyorsun Hasan? İyiyim sen sorma. Hasan. Buraya bir Bangladeşli geldi. Bangladeşli'ye telefon veriyorum bir konuş bakayım diyor. Allah'ım bakayım. দোকানে দেখতেছেন এটা রিঙ্গার ভিতরের মতো মনে হচ্ছে এটি বাংলাদেশ Bangladeş'ten geldi. Yeah, okay, how much? 200 TL. 200. He. Okay, thank you. এই যে স্পাইসের দোকানে আসছি এখানে কফি ভাঙ্গা বিক্রি করে ইজাল এই দেখেন Bak gel. ইয়েস চাচা মিয়া বাংলাদেশি মনে করে খাতির করতেছে জি Bunlar da Bangladeş'e gidiyor. বাংলাদেশ Gidiyor. Türkiye'den Bangladeş'e gidiyor. ওকে কেম ফ্রম বাংলাদেশ Turkish. Bangladeş. তুর্কিশ Turkish Bangladeş. বাংলাদেশ যাই হোক বুঝতেছি না বেশি সি ইউ আঙ্কুল Gel. ইয়ে Bunları hep Bangladeş'e götüreceğim ben. Bangladeş'e götüreceğim. বাঙালি ইউজ করে Ben götüreceğim oraya. Hasan'la. ওকে Bak. Sabunlara bak. ওকে Yağlara bak. থ্যাংক ইউ